बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो कमेंट्स के अंदर सवालात पूछे हैं उनमें से चंद सवालात के जवाबात मैं आपको देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं व्हाट्सएप पर डेली बेस पर सैकड़ों लोगों को सवालात के जवाबात देता हूँ और जो आपके सवालात होते हैं मैं 24 घंटे के अंदर उसका जवाब ज़रूर दे देता हूँ। बाज़ दफ़ा ताख़िर भी हो जाती है, तो अगर आपको मेरे नंबर का नहीं पता तो आप मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन सवाल पूछते वक्त अदब का ख्याल रखा जाए और अपनी शख्सियत का ख्याल रखा जाए। 0304 45 55 964 अपना सवाल पूछे, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। अब क्योंकि कमेंट्स के अंदर लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से चंद सवालात मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और उनके जवाबात आपको देता हूँ। एक बहन का सवाल आया कमेंट्स के अंदर कि मौलाना साहिब ख्वाब में मैं खुलासा बताता हूँ, मैंने अपने 7 साल के बच्चे को देखा जिसका इंतकाल हो चुका है और मैं उसको देखती हूँ, वो मेरे ख्वाब में आता है, मुझसे गले लगता है, किस करता है, प्यार करता है। कभी तो रोज़ मुझे आता है, कभी 10 दिन बाद मुझे आता है। तो इसकी ताबीर क्या है आप सुन लीजिए। पहले इसकी फजीलत सुन लीजिए। हदीस पाक में आता है जिसके 3 बच्चे फौत हो जाए, नाबालिग बच्चे, ठीक है, वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे में से चाहे वो दाखिल हो जाएगा। ठीक है, सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, एक जिसके 2 हो फरमाया उसके लिए भी ये फजीलत है, फरमाया जिसका 1 हो फरमाया उसके लिए भी ये फजीलत है, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगा वो बंदा। वो फिर आता है कि जो बच्चा अभी उसमें रूह फूंक ही नहीं गई, यानी कि 4 महीने से पहले बाज़ दफ़ा औरत का वज़न हमल हो जाता है, हमल गिर जाता है, उसके बारे में हदीस पाक में आता है वो बच्चा अपने जिसको नहीं वो नाफ के निचले हिस्से जो एक हिस्सा बताया पकड़कर अपने वालिद को जन्नत में लेकर अपनी वालिदा को जन्नत में लेकर के जाएगा। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ मैं उसका। तो ये फजीलत उसकी है। और आता है कि आप अपने नाबालिग बच्चों के लिए दुआ तो नहीं कर सकते, यानी कि दुआ उसको फ़ायदा तो नहीं देती जैसे लोगों ने कहा, लेकिन एक बात इस दिन में रखें, अगर आप अपने नाबालिग बच्चों को के लिए दुआ करें तो वो उनके जो है ना उसका मर्तबे में उस पर इजाफ़ा करती है। ठीक है, उनको ज़रूरत तो नहीं आपकी दुआ की, ऐसा तो नहीं, क्योंकि नाबालिग बच्चा हदीस पाक में था जो बच्चे हैं नाबालिग बच्चे हैं फौत हो जाते हैं वो किसके साथ रहेंगे, फरमाया वो उनके साथ रहेगी जहाँ उनके वालिदैन हैं। जैसे उनके वालिदैन मुसलमान थे वो भी मुसलमान होंगे, उनके ताबे होंगे तो उनका ठिकाना जन्नत में होगा, तो उसके साथ। अब अगर आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो ज़रूरत तो नहीं है उनको, लेकिन अगर उनको उस दुआ के ज़रिए से उनके दर्जात अल्लाह के यहाँ बुलंद होते रहते हैं तो उनके लिए दुआ भी हमें करनी चाहिए। तो ये सवाल का जवाब था, सवाल था जो मैंने फजीलत आपको बताई। और ख्वाब के अंदर आपका उसको देखना और ख्वाब के अंदर प्यार करना अच्छी तरफ अलामत इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप मुत्तक़ी हैं, आप परहेज़गार हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा भी आपकी निजात का ज़रिया बनेगा। ये इसके ख्वाब की ताबीर है। नंबर 2, एक भाई ने पूछा है कि मौलाना साहिब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वलीद ऐवान के नाम से 801 नंबर इसका है। ये भाई पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। मुफ्ती साहब एक सवाल है कि अगर एहतलाम के बाद गुस्ल करें और नमाज़ पढ़ने के बाद अगर 1-2 कतरे फिर वज़ू ख़ास पे रह गए हो और पता ना हो कि चला कि गुस्ल करके आपको यकीन होता है कि मैं पाक हो गया हूँ, लेकिन वो कतरे बाद में ज़ोर लगाकर निकल आए, जैसा कि इंसान कोई ज़ोरदार काम करे या वैसे ही अपने ख्याल में खड़ा हो तो इससे निकल आए, तो फिर गुस्ल करना होगा या नहीं करना होगा? देखिए कितना अहम सवाल है भाई ने पूछा। वलीद ऐवान साहब आप ज़रा गौर कीजिए कि जब भी इंसान देखे ना, इंसान ने हम मिस्री की है या एहतलाम हुआ है तो उसके होने के बाद अब क्या हुआ, या तो आप सो गए हैं, ठीक है सो गए हैं, या फिर आपने क्या किया है पेशाब कर लिया है, उसके बाद आपने गुस्ल किया है, तो उसके बाद जो कतरा आया है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी कि या तो आप मिसाल आपको एहतलाम हुआ था, हम मिस्री की थी, आप 40 कदम तक चल लिए, ठीक है, या फिर आप सो गए, काफ़ी देर तक सोते रहे, या आपने उठकर पेशाब किया, फिर गुस्ल किया आपने, कतरा आया, तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई ये नहीं कि आपका गुस्ल हो जाएगा, वो मनी का कतरा नहीं है फिर वो। या तो फिर गुस्ल आपने जैसे हम मिस्री की फ़ौरन आपने गुस्ल किया है, ना सोए थे ना चले थे ना आपने कोई और काम किया, यानी कि सोए भी नहीं है, चले भी नहीं हैं आप, ठीक है, और आपने पेशाब भी नहीं किया है, फ़ौरन आपने गुस्ल कर लिया, फिर कतरे आए हैं तो फिर आपको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी देर बाद गुस्ल किया है, ठीक है, अब गुस्ल करने के बाद या फिर आपने फ़ौरन गुस्ल तो किया है, गुस्ल करने के बाद आपने पेशाब कर लिया है, या फिर गुस्ल करने के बाद आप 40 कदम चल लिए हैं, या फिर आप काफ़ी देर तक सो चुके थे, तो अब कतरे हैं, अब इसका भी कोई एतबार नहीं है। ठीक है, तो ये मसला आपको समझ आ गया होगा वलीद ऐवान साहब।
اچھا ایک اور بھائی نے سوال پوچھا، السلام، یہ ہے محمد رحیم، یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب، آفس سے واپس آیا تو پتہ چلا میری وائف میرے پرمیشن کے بغیر یعنی کہ وہ چلی گئی، یعنی کہ میرے منع کرنے کے باوجود اپنے گھر چلی گئی وہ، اور میں نے غصے میں آ کر اس کو گالیاں دی اور بول دیا۔ کیا بولا تھا؟ لفظ فارغ بولا تھا، تم میری طرف سے فارغ ہو۔ تو کیا اس سے طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آج کا یہ بھائی نے سوال پوچھا۔ اب اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، ضروری نہیں ہے کہ لفظ طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ذہن میں رکھیے، لفظ فارغ کہنے سے اگر تو اس کے طلاق کی نیت تھی، طلاق بینہ واقع ہو گئی ہے، یا پھر طلاق کی بات چل رہی تھی تو آپ نے لفظ فارغ کہا، طلاق ہو جائے گی، یا آپ کی بیوی آپ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، اس وقت طلاق ہو جائے گی۔ یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ آپ کی طلاق کی نیت تھی یا بیوی نے مانگا یا طلاق کی بات۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی لفظ فارغ کہنے سے۔ اچھا ایک اور سوال پوچھا گیا تھا، تو یہ چند سوالات تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اچھا ایک اور بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ شیر علی صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے کسی نے اپنے سر پہ قسم دیا ہے، وہ ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ جیسے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ تجھے میری سر کی قسم ہے، تجھے فلاں کے سر کی قسم ہے، جیسے ماں کہتی ہے تجھے میری سر کی قسم ہے، باپ تجھے میری سر کی قسم ہے۔ بعض دفعہ ایسے کہا جاتا ہے میں تیری قسم کھاتا ہوں، یعنی کوئی گرل فرینڈ کی قسم کھا رہا ہے، کوئی ماں کی قسم کھا رہا ہے، کوئی بہن کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اگر قسم کھانے کے بعد قسم ٹوٹ جائے تو کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے بات کہ قسم کون سی کھانی چاہیے، کس قسم کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت مطہرہ کے اندر یاد رکھیے، جو قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، قرآن پاک کی قسم کھائی جاتی ہے، اس قسم کا اعتبار کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ انسان قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی قسم، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کسی نے کہا میری قسم، میرے سر کی قسم ہے، وہ قسم نہیں ہے، وہ آپ توڑ بھی دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں آپ نے جو کھائی ہے گناہ کا کام کیا، اپنے کام کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، لیکن اس سے کفارہ نہیں آئے گا۔ تو جو قسم ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے، صفات کی ہوتی ہے، قرآن پاک کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم آپ نہیں کھا سکتے ہو۔ اگر آپ نے قرآن پاک کی قسم کھائی اور آپ نے قسم توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ سن لیجئے، اس کا کفارہ یہ ہے، یا تو آپ 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلا دیں، یا پھر آپ 10 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر آپ ان کو پیسے دے دیں۔ جیسے صدقۃ الفطر 1.25 کلو گندم ہے، دیکھیں 1.25 کلو گندم کتنوں کی آ رہی ہے، 2 کلو گندم کتنے کی آ رہی ہے، آٹا کتنے کا ہے، اس اعتبار سے ہر مسکین کو 2 کلو گندم کے اعتبار سے 10 مسکینوں کو پیسے دے دیجیے۔ اگر آپ یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ 3 لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، آپ کو لگاتار روزے، اگر ایک بھی دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ تھے آپ کے سوالات، آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کیجیے، لیکن انتظار کیجیے، کمنٹس کیجیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دوں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔